اقدام شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. من بعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتند میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات را مغازه از شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دبی، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما میتوانید تکنیکای معیشی دلخواهتان را با طرز کردیتی با فایزهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کدهای بانکی عمل میکند. سراغه، شهر خوجند، کوچه اسماعیل سامانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70. тамошобинон иззатманд салом. ҳар як нафар бояд бидонад ки риоя нагардидани талаботи қонун боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, манфиатҳои давлату ҷомеа, қонунияту адолат, афзоиши ҷинояткорӣ ва бенизомӣ мегардад. нашри навбатии барномаи иттилоотӣ криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро бо шарҳи ҳуқуқвайронкунӣ ва амалҳои ҷиноятӣ ки милисияи кишвар дар ҳафтаи сипарӣ шуда ошкор намудааст манзуратон мегардонем. бо шумо ман нусратулло маҳмадзода. خشم و غضب یک لحظه‌ای به آن سبب گردید که نفری روزگار دیده نبیره‌های خود را از مهر پدری محروم نموده مدت‌های طولانی حیات خود را پس پنجره خواهد گذرانید. وابسته به جنایت قصداً رسانیدن ضرر وزین به جسمانی به سلامتی که عاقبت به مرگ انجامیده است و گمانبر سری وقت از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده دستگیر کرده شده است، همکارانمان گزارش می‌دهند. вақте ки хусумату бадбинӣ дар замири инсон ҷой мегирад, ваҳшоният сиришти ӯро фаро гирифта ақлу иродаи худро аз даст медиҳад. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри турсунзода аз ошкорсозии ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо оқибати марг хабар медиҳад. кормандони шӯъбачаи милисияи ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри мазкур дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи шаҳрванд меликов абдурасул соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи деҳаи зиёратути шаҳри турсунзодаро боздошт намуданд. сарзадани ҷинояти мазкур аз муносибатҳои носолими оиладорӣ сарчашма мегирад. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад кирдори ҷиноятӣ санаи 10 июни соли 2023 содир шудааст. ҷураев шамсулло соли таваллудаш 1972 ки домоди гумонбаршуда мебошад, бинобар сабаби муноқишаи оилавӣ ба манзили истиқоматии падари ҳамсараш яъне меликов абдурасул омада дар саҳни ҳавлияш бо ӯ дар рафтода дашномҳои қабеҳ гуфта ӯро лату кӯб намудааст ки дар натиҷа меликов абдурасул ба ғазаб омада бо кедман 2-3 маротиба ба сари домодаш ҷураев шамсулло задааст. дар натиҷа ҷураев шамсулло ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ ба ҳалокат мерасад. духтарам ҳамҷа омадагӣ буд, баъд ҳам духтарам омад зад қуртуқи мана гирифт ҳамхел, баъд қаҳрам омадам қаҳрам омад ҳам духтарам беҳуш шуд. ман гуфтам ба ҳамхел хам шудагӣ буд, рафтам унҷа кетмана дасташа гирифтам, омадам ҳамхел хам истодагӣ буд, хез хез мерем гуфт. با هم خیلی استادگی بود، گپ نگرفت، همه تا قر میکنم گفت. بعد هم خیلی کتمان دستش گرفتم، همین سرش زدم، من سرم وای شد. بعد همین خیلی غلطی. خشم و غضب یک لحظه‌ای به اون سبب گردید که ملکов عبدالرسول نبیرگان خود را از مهر پدری محروم نموده مدت‌های طولانی حیات خود را در پس پنجره سپری نماید. айни замон аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе як нафарро бо ҷурми несту нобуд кардани молу амвол боздошт намуданд. боздошт гардида пас аз оне ки 170 000 сомониашро дар нуқтаи бозиҳои букмекерӣ бой медиҳад, аз ҳиссиёти қаҳру ғазаб бо истифода аз сӯзишворӣ нуқтаи букмекериро оташ задааст. сироҷиддин шакурӣ дар ин хусус маълумоти бештар дорад. бо мақсади ба даст овардани маблағи калони муфт баъзе аз шаҳрвандон мутаассифона ба бозиҳои букмекерӣ машғул шуда дар натиҷа тамоми дороиҳои худро аз даст медиҳанд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ барои қасдан несту нобуд сохтани молу мулк шаҳрванд сулаймонзода аҳмад хуршед санаи таваллудаш
17 ноябри 1992 сокини ноҳияи Фархор деҳаи Деҳқонобод дастгир карда шуд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки номбурда муддати тӯлонист ба бозиҳои бурдноки букмекерӣ машғул гашта пайваста маблағҳои худро аз даст медодааст. аз ҷумла санаи 5 июни соли ҷорӣ низ дар нуқтаи букмекерӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ирсол тенниси теҷе маблағи калони худро аз даст медиҳад. сипас дар ҳолати хашму ғазаб ба мақсади интиқом гирифтан худи ҳамон рӯз тахминан соати 21:45 با خود سوزشواری بنزین آورده نقطه بوکمکری مذکورро آتش زده است. سنبایدودم قهر غضب میکرد. رفتم بنزین گرفتم و پول کامپیوترم چرا دارد. در نتیجه 3 عدد تجهیزات کامپیوتری مونوبلوک با ارزش 19500 سومانی، 3 عدد کرسی با ارزش 4500 سومانی و دیگر تجهیزات کامپیوتری که در مجموع 27600 سومانی را تشکیل می‌دهند سوخته کارنشایان گردیدند. نامبرده با این عمل قصدانه خود به جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارسال تنیسی تجه ضرری جدی رسانیده است. با در نظر داشت حالت‌های مذکور نسبت سلیمانزاده احمد طبق طلبات ماده 255 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قصدن نیست نابود کردن مال و ملک پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد. ساکن 30 ساله ناحیه همدانی که 10 مرتبه برای صادر کردن جنایت دزدی ادای جزا نموده است مرتبه 11 باز روانه محبس می‌گردد. بازداشت گردیده در 10 لحظه جنایت چور و دزدی گمانبر بوده مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را در مرکزهای بازی‌های کامپیوتری صرف می‌کرده است. وابسته به جنایت صادر نموده گمانبر پالکونیک میلیتسیا افق قادریان از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون بوده گزارش تهیه نموده است. با شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان چند نفر از ساکنان ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نمودند که شخصانی نامعلوم چارواهای کلانی شاخدارشان را از منزل‌های استقامتیشان دزدیده از جای حادثه غیب زدند. گذراندن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی و فعالیت خوب و خدمتی شبانه روزی کارمندان میلیتسیا امکان داد تا جنایت‌ها آشکار و گمانبری آن دستگیر کرده شود. این نفر شهرت جان جورخان سال تولدش 1993 ساکن جماعت دهات گلستانی ناحیه همدانی می باشد که پیش 10 مرتبه با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. در هفته پرسش معین کرده است که گمانبر شده از آرامی شب و نبودن آدمان در گرد و اطراف استفاده نموده با طریق پنهانی واردی منزل‌های استقامتی شهروندان می‌گردد و از داخل عاقلخانه‌های شهروندان چارواهای کلانی شاخدار و دزدیده از جای حادثه غیب می‌زند. نام برده در 9 حالت جنایت دزدی چارواهای شهروندان ناحیه کوشانیان گمانبر دانسته می شود که با این کردار جنایتکارانه اش به جبردیدگان زیاده از 70,000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. از خانه شهروندان از ناحیه کوشانیان شب و مسعد فر میگشتم خانه مردم اگه عدد مسعد گاو میدیدم یا بقا میدیدم مسعد میگرفتم میبردم به طرف بازار بعد میفروختم پولاشم مسعد در فرمولای تنیسی و خیلی بای میدادم. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان نسبت شهرت جان جورخان پرونده جنایتی با ماده 32 قسم 2 و 244 قسم 2 بندهای A و G کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. همزمان کارمندان شعبه کافتکاوی جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان یک نفر ساکن ناحیه مذکور را که در بودن افتماشین شخصی شهروند سعید صاحب گمانبر دانسته میشد دستگیر نمودند. این نفر سیاوش مظفر سال تولدش 1991 که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است و ساکن جماعت دهاتی بستان قلعه ناحیه مذکور می باشد. نام برده سنه 8 ایونی سال جاری شبانه به نزد منزل استقامتی شهروند سعید رفته از نبودن اطرافیان استفاده نموده افتماشین تمغه وز 2115 رقم قید دولتیش 8682 است 01 را پنهانی تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند و خودی همان روز افتماشین ایره بوده شده را به شهروند شریف و منصور به مبلغ 8000 سامانی میفروشد که با این کردار جنایتکارانه اش به جبریده به مبلغ 18000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. شب 8 رفتیم به خونه همسایه ماشین 915 ملک در شبیه کردیم با کلچر ماشین گرفتیم برده در شهر فروختیم ماشین.
در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان نسبت گمانبر شده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشان نسبت یک نفر ساکن شهر مذکور طبق طلبات ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نفر گمانبر به باوری دو نفر برادران در آمده 2 عدد واسطه نقلیات آنها را گرفته وعده داده است که فروخته و مبلغش را به آنها برمیگرداند، اما تا حال گمانبر مبلغی از آن خود کرده را بر نگردانیده است. мақомоти милитсияи шаҳри Таравшан дар асоси муроҷиати ду ҷабрида ки яке 35 000 сомонӣ пули нақд ва дуюми ду воситаи нақлиёти 15 ва 65 000 сомонӣ арзиш дошта ва 20 000 сомонӣ пули нақдро дар натиҷаи муносибати молумулкӣ бо шаҳрванд Азимов Муҳаммад Бозорбоевич соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи шаҳраки Гули Сурхи шаҳри Таравшан аз даст доданд, нисбати ҷавони ваъдахилоф Муҳаммад Азимов бо дастрасии талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. Гумонбар шуда бо ваъдаи машғул шудан ба тиҷорати сердаромад ва ба даст овардани фоида бо роҳи фиреб аз ҷабридаи аввал Муроҷон Бозоров сокини ҷамоати деҳоти Нофароҷи шаҳри Таравшан моҳи апрели соли 2023 35 000 сомонӣ гирифтааст. Бо ҳамин шева аз бародари ӯ шаҳрванд Далер Бозоров давоми моҳи март 20 000 сомонӣ, моҳи апрел воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra бо арзиши 65 000 сомонӣ, моҳи май сабукрави тамғаи Nexia-ро бо арзиши 15 000 сомонӣ насиҳа гирифта маблағи ваъдагиро ки дар умум 100 000 сомонӣ аст ба соҳибаш барнамегардонад. бо кадом сабаб шумо ҳамин маблағои пули автомошини харидорӣ карданатонро ба ҷабрида Бозоров Далерҷон барнагардонидед? ва якон одам принсип кард, гапҳои қабеҳ зад, ман гуфтам ки мегирӣ якон пулата. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки гумонбаршуда қасдона ба тақаллубкорӣ машғул шудааст. чунончи воситаи нақлиёти тамғаи Nexia-ро 15 000 сомонӣ нақдгузорӣ карда 10 000 сомонӣ фурӯхтааст, ё ин ки сабукрави тамғаи Opel Astra ба ӯ бо арзиши 65 000 сомонӣ дастрас гардида бошад ҳам фавран 50 000 сомонӣ фурӯхта шуда гумонбаршуда Муҳаммад Азимов маблағи ба дастовардаро ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда исбот менамоянд ки додугирифти гумонбаршуда бо ҷабридаҳо дар ибтидо хислати мардумфиребӣ дошта бо услуби классикӣ анҷом дода шуданд, яъне бо ин роҳ гумонбаршуда мехост танҳо эҳтиёҷоти пулии худро қонеъ созад. дар умум зарари расонда шуда 135 000 сомониро ташкил медиҳад. нафарони бо Муҳаммад Азимов додугирифти пулӣ дошта ё аз кирдорҳои ӯ зарар дида метавонанд тариқи телефони боварии 6 22 22 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. бинандагони азиз, ин буд шарҳи он ҳама хабару ҳодисаҳои ҷиноятие ки дар ҳафтаи сипарӣ шуда кормандони милитсия ба қайд гирифта ва мо қисме аз онро манзураи шумо намудем. то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бимонед. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. милитсия кафили озодию ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва амнияти ҷомеа аст. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.